Ja, men välkomna också till en ny reaktionsvideo här på kanalen. Jag vet att det var över en vecka sedan jag la upp den senaste reaktionsvideon, men det var för att jag har väldigt mycket att göra just nu. Jag kör som sagt Elsvenskan, även FIFA inne i Team of Season-period. Mycket fokus på Team of Season där också, försöker fixa upp videos där. Det är mycket att göra helt enkelt, men Elsvenskan, typ 3 tillfällen kvar att köra, så det kommer bli lite lugnare sen framöver. Och hörni, vi börjar närma oss sommaren. Det är maj nu när jag spelar in detta, så det kommer kanske bli lite mer fotbollsgrejer i sommar, med lite challenge och grejer, utmaningar och sådär. Men vi kanske har lite mer saker att reagera på, så ni får skriva i kommentarerna vad jag ska reagera på. Okej? Skriv exakt vad jag ska reagera på, så vet jag vad ni vill se för någonting. Just nu tar jag videos som jag har kört sedan tidigare och kollar på lite mer som har gått hem och sådär. Och så lite saker som jag också vill se faktiskt. Så idag ska vi ta och kolla på när atleter fuskar återigen. Video nummer 3, när vi har fuskande idrottare eller idrottare som fuskar och sånt där. Det är ett riktigt bra koncept. Ni tycker det är skitkul att kolla på. Jag tycker det är riktigt kul att kolla på verkligen. Och vi hoppas att vi inte har sett de flesta klippen, för det är många som brukar ta klipp av varandra. Inte superkul, men vi ska helt enkelt se. Jag ska inte be er prenumerera någonting, utan ni gör det om ni själv känner för det. Ni får gärna lämna en like och ni tycker det är kul att jag är tillbaks nu en vecka senare, typ en vecka och sånt där. Men Cube Hub, vi har varit inne där tidigare. When athletes get caught cheating, 12 miljoner visningar. Jag tror inte jag har sett den. Har jag sett den här, då får jag ta och kolla på en annan när de fuskar. För det finns väldigt många klipp med folk fuskar, men jag reagerar på så jäkla mycket så jag kommer typ inte ihåg allting som jag har reagerat på. Men nu åker vi. 12 millar. Crazy moment in a motorcycle race. An Italian racer pulled the brake of an opponent, going at 100. Vi har sett den här. Aj då, jag hämtar en ny film. Här ska vi se då. 10 atleter som blev påkomna att de fuskade på live-tv. 33 miljoner views. Det släpptes 2017 dock, men vi hoppas att den är jävligt nice. Check on the line. You would think that Kör vi. superstar athletes would avoid risking good by son. cheating, especially with all the cameras around. But you might be shocked by the brazen and unethical actions taken by some of your favorite sports stars. One totally legal cheat to getting the latest videos is Amen. the saintly. The New Orleans Saints certainly didn't live up to their name when they engaged in an incredible scandal many people have dubbed Bountygate. Many people believe that professional athletes are overpaid, but apparently their paychecks weren't enough to motivate members of the Saints. Their defensive coordinator, Greg Williams, decided to create an incentive program. He offered players financial bonuses for injuring players of opposing teams. De fick bonusar när de skadade motståndarna. What? Really? We'll just come right out and Det är say it. sjukt. The Spanish basketball team was caught pretending to be disabled in order to win the gold medal at the Paralympics. Fernando Martin Vicente was the head of the Spanish Federation for Mentally Handicapped Sports, and he allowed people without any disabilities to compete. They won. De har 5 medaljer. Spanska basketlaget i Paralympics blir det då de har alltså vad ska man säga, spelat, att de har varit vad säger man? Förståndshandikappade, något sånt där. Att de var disabled i alla fall, att de hade någon sjukdom eller någonting, en arm, vad vet jag, eller något sånt där. Men det, ja, det var de inte. Det där är sjukt. Att man inte märker sånt. To return as 10 out of 12 athletes were found not to be disabled. Putting the bad in badminton. We det här har vi sett. Women's badminton players När de la sig. willfully cheat, especially in such a blatant way. Eller? At the 2012 London Olympics, 8 players from 4 different teams from South Korea, China, and Indonesia seemed to be doing really poorly for some reason. Fans were distressed to see these Olympic-caliber athletes serving the birdie into the net or hitting obscenely wide. It started with the Chinese world champions Wang Xiaoli and Yu Yang, who purposefully threw their match in order to play a weaker team during the next round. In order to thwart alltså de görs där, så måste det vara att det är dåligt upplägg med vilka man möter och sånt där, eller? Dastardly plan, other players followed suit, resulting in an outcry from the fans as they were booed off the court. A likely story. Golf? Baseball was an important part of life for Joe Niekro and his family. His brother Phil Niekro pitched for the Milwaukee and Atlanta Braves, and his son Lance Niekro played for the San Francisco Giants. Joe's baseball career had highs and lows as he made his way through the Chicago Cubs, San Diego Padres, and Detroit Tigers before ending up on the Atlanta Braves with his brother Phil.
After a few more trades, Joe ended up pitching for the Minnesota Twins when an umpire noticed something unusual going on. Although Joe tried to stall, he insisted that he empty his pockets and out-tumbled an emery board and a piece of sandpaper that he had allegedly been using to scuff the ball. In his defense, Joe argued that he had been using them to keep his nails trim while in the dugout, but the excuse fell on deaf ears. Han hade sandpapper alltså, på något sätt. Hur fan kan han göra det? Ja, på något sätt göra liksom sandpappra bollen för att få bättre grepp eller någonting. Sticky situation. Another strategy that unscrupulous pitchers use is applying pine tar or other sticky substances to the ball. This allows the player to get a better grip on the ball, but it's against the rules unless it's strictly being used on a bat. Relief pitcher for the Milwaukee Brewers, Will Smith, was ejected from a game when a sticky substance was found on his arm, which turned out to be a mixture of rosin and sunscreen. Om det är känt liksom att man kan göra sådär, då gör man inte, då hittar man någonting annat. Claimed that he had rubbed it on his forearms before the game and had simply forgotten to wipe it off before the game started. Dude jumps like a lady. If you're guilty of drooling over some of the attractive female athletes during the Olympic Games, you might be interested to hear the story of Dora Ratchen. She competed for Germany in the 1936 Summer Olympics in Berlin and placed fourth in the Det är en kille, eller? women's high jump. There was only one small issue with this. Dora Ratchen was actually a man named Heinrich Ratchen. Now this case is a bit confusing because some reports indicate that Ratchen was actually born intersex and then claimed to have been brought up as a girl. However, at the age of 10 or 11, Ratchen realized that he was actually a man. Crashgate. Vad sjukt. During the 2008 Singapore Grand Prix, driver Nelson Piquet Jr. crashed his vehicle into the 17th turn during the 14th lap of the race. This was no small accident. Ja, det har vi också sett någon gång eller hört om. Att han gjorde det med flit för att det ska bli en security car. Sjukt, eller? That a safety car had to be deployed while debris was cleared from the area. While this went on, Fernando Alonso, Piquet's teammate, went on to win the race. When asked how the crash occurred, Piquet dismissed it as a simple mistake. But many who saw the accident thought that it was a bit too perfect to have been a mere coincidence. Piquet ended up confessing that he had thrown the race on purpose in order to improve the situation for his teammate Alonso. Running from the truth. Completing, let alone winning, Ironman Canada is no easy task. Participants face 2.4 miles of swimming, 112 miles of cycling, and 26.2 miles of running, most of which is completed in freezing conditions. Suzanne Davis crossed the finish line, confident that she would take home the gold medal for her category, women ages 40 to 44. She was shocked to receive second place behind a woman named Julie Miller, who had literally come out of nowhere. Miller had won many similar competitions previously, but Davis insisted that in over 3 hours of running, she never once saw Miller. Unfortunately for Miller, a company called Finisher Pics was creating videos of the event and were constantly filming along the marathon course. Cameras that had caught every other aspect of the race somehow didn't catch Miller running the appropriate amount of time. Nej, hon syntes inte. Vi såg någon liknande förut också när det var någon som hoppade in, och det var i OS också, hoppade in i sista spurten och lyckades vinna, och typ så folk fattar inte det. Här är något liknande. The hand of God. Maradona! Many people consider Diego Maradona to be the greatest soccer player of all time, but this time he cheated in a spectacularly epic fashion. When the England goalie leapt to intercept the ball, Maradona jumped up to meet him and used his hand to smack the soccer ball into the net 6 minutes into the second half of the game. Spectators were outraged, but the referees claimed not to see it and let the goal count. This infamous play became known as the hand of God. Så jävla sjukt. Lights out. Boris Onyshchenko was a Soviet pentathlete who was... För övrigt, mycket bra video. Bra förklarat allting alltså. Shoutout till dem alltså. Mycket bra. To the Olympics. In 1976, however, he was disqualified from the games and received a lifetime ban. The weapon of choice was an épée, the largest and heaviest in all of fencing. It contains a sensor that causes a light to flash when it makes contact with an opponent in order to keep track of points. However, Onyshchenko rewired the device so that it would react to a hidden switch. After that, all he had to do was look like he had struck his opponent, flick the switch, and rack up the points. When Olympic officials inspected the weapon, they discovered that it had been tampered with. Which one of these... Men gud, med det där svärdet skulle han
fejka att han fick poäng för att han hade switch där. Jävlar vad sjukt alltså. Och den där videon som sagt, den där var mycket bra. Jag tycker den var riktigt bra alltså. Lite kort bara, men den har varit ute 2017. Det kanske finns lite fler sådana här från den här kanalen. Men jag ska fortsätta kolla på så atlet som fuskar, så kommer jag att göra det. För jag tycker det är jävligt intressant att se alla olika sporter, hur det kommer vara och sånt där liksom. Jag tycker det är riktigt nice. Men vill ni se det, skriv i kommentarerna. Och sen skriv i kommentarerna vad ni vill se för något specifikt. Och så ska jag se till och reagera på det. Tack så mycket för den här videon. Jag vet inte om den är lång, om den är kort, jag har ingen aning. Men vi är tillbaka i alla fall. Shoutout till er som kollar på dessa videos. Ni är riktiga maskiner. Tack som fan, så hörs vi. Ni får det så bra, så hörs vi sen.